Ligang labas oh. What's up, Tyrus? Dong, ligang labas na dong. Ha? Ligang labas na. Tataguan, ligang labas sa Abu Dhabi. Layo kay ligang labas ba? Panalay tawag. Panalay. Manalay sa mi guys, pero dito may sa Abu Dhabi Manalay. Panalay sabi dito. Tulura ka games ha. Tulura ka games. May sabot sa kontrata. Pila may bayad na to? Ha? Pila may bayad? Convert ni mo? Oo. Pila ba yata siya to? $300 na. Mga natutulog ang gawad mo na Abu Dhabi. Dayan. 3 games? $300? Pwede na. Pwede na to. Dula mo kita sa una galing ang may bayad. Aswatira ra. Aswatira. Karoon ikaw. Lahi na ka ba? Kay dollars sa gini mo. Lahi na Ay, dollars? May ito di. Ay, pwede na. Kita sa una niya 5. Napos brief. Magtiniil pa. Tiniil. At ayan sa buhay. Layuan sa ganito. Delayed pa, may gutom na. Kailan pag hours? 10 hours na no? 9 hours and 35. 10 hours? Kami import dire, import. Amang import niya. Dawa, pakitang import. Imported! Uy! Import na import. Diba? Na doon sila kabuk. Na isa ka import to. Pa na, legendary point guards. Noy! Legendary import ni. Oo? Dagpak na doon. Dagpak na sa Abu Dhabi. Dubai. Ilikod sa biyahe na mo eh. Miss Dubai kay Manalay yung Calvin. No? Manalay. Manalay. Manalay sa amin sa Dubai, sa Abu Dhabi. Uy! Uy! Abot na gid Dubai ay. What's up bro? Hindi ka labas sa Dubai. Abot yung Dubai eh. Wait, what's happening? Oh, it's like this. Okay, magsalita ka naman. Welcome to Abu Dhabi. Yeah. Good night. Good night. Any last word? Good night. Ah. Oh, hey, yo. Ah. Ano manila? Mainit. Mainit pa. Mainit. Mainit. Okay, malamig. Cold-blooded assassin. Yeah. Any last word? Good night. No words. No words. Good night. Good night. Good night. Ah, dito na. Talk bro, talk.